Мамаң жасы нешеде? 50'de. Папаң? Babam 40'da. Oh my god! Wow! 40'da. Папаң? 50-60'da? 31'de. Папаң? 57'de. 57'de. Жақсы. Nice. Babam 20'da. Папаң? 50'de. Ой, өте жақсы. 37'de. Жақсы. Папаң? 60'da. Жақсы. А что, так можно было, что ли? Папаң нешеде? 25'de. Папаң нешеде? 30'da. Марлен, мамаң нешеде? 41'de. Папаң? 67'de. Huh? 36'da. Папаң? 40'da. Жақсы. Сен мамаң нешеде? 50'de. Папаң? 42'de. Жақсы. Нұртілеу, мамаң нешеде? 65'de. Папаң? Babam 75'de. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Аяна, сен мамаң неше жаста? 32'de. Жақсы. Папаң? Babam da 32'de. Жақсы. Oh my god! Ерік, сен мамаң неше жаста? 30'dan. Папаң нешеде? 35'de. Жақсы.